daghang salamat sa tanan nga mga donors Gugo. nga ni Gugo tabang lang sa amua diri nga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Salamat sa mga vloggers, private sectors, individuals nga nitabang og mihatag sa ilang hinabang diri kanamo nga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Unya sa mga hinabang nga ako pod nga nadawat, ako pod gibahin nining usa ka tigulang nga PWD nawad-an siyang kahayag. Buta ka tay no? Na di makakita no? Nay, di man taon ni siya makaapil og linya ug dagan-dagan kung dunay mga truck nga mohatag og hinabang, di siya makaapil og dawat sa hinabang kay usa man siya kabuta. Si Tatay Gugo, no? Gugo awag Lambuhon. yung mata. Oh. Kasi nga ni mo tay? Gugo Lambuhon. Oh. Siya si Gugo Lambuhon niya gamay ra ang akong makaya nga akong napoy na share sa iya at least natabang na tala og natagak na kani kani nga mga hinabang no kani tay oh nya tagaan lang po nato siya og pan no so kung hatag ta og hinabang kung inyo siyang maagian inigari ninyo paingon sa bugo naara ni siya kilid sa karsada dool sa San Antonio no luoy kaayo kay kada dunay magahatag og hinabang di man siya makaapil og linya tungod kay siya usa man jud taon kabuta. So kung moari mo sa bugo pwede ra ninyo siya nga mahapitan kay naara siya sa may waiting shed sa San Antonio naglingkod si Tatay Gugo nga usa ka PWD or buta. Okay. So, daghang salamat sa tanan nga nihatag og tabang diri namo no maghinatagay lang ta kung atong nadawat ato pod ibahin sa uban nga mga PWD posible ang uban diha mga buta, mga bakol ato lang pod gahinan sila kay di man sila makaako sa paglinya kung dunay hinabang nga ihatag diri sa atoa no nagikan sa mga vloggers, mga private sectors ug sa mga individuals nga muhatag og hinabang diri sa ato. God bless you sa tanan ninyong mga vloggers, mga private sectors ug mga individuals nga mitabang diri kanamo sa naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. God bless. Luoy kayo, wala siya